Mi danas kada govorimo o funkciji mozga i generalno o mozga i živčanog sustava, govorimo o jednom od najkompliciranijih sustava u našem organizmu, vjerojatno i najkompliciraniji. I u današnjem modernom načinu života izuzetno veliki broj osoba doživljava kognitivni pad puno prije nego ikada u povijesti. Problemi sa pamćenjem, problemi sa koncentracijom, memorijom, pa onda kasnije itekako dobro znamo da izuzetno veliki broj osoba oboljeva od Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti i druge vrste demencija više nego ikada u povijesti. A jedan od glavnih razloga je zapravo hrana koju vi redovito konzumirate na duži vremenski period. I upravo u današnjoj emisiji ću vam govoriti koje su znanstveno dokazane namirnice koje uništavaju ili značajno negativno djeluju na funkcioniranje vašega mozga i vašeg živčanog sustava, pa da razmišljate da ih u potpunosti izbacite iz svoje prehrane, jer ćete onda na taj način imati puno bolje poboljšavanje funkcije ne samo mozga, nego generalno zdravlja. Na kraju emisije ću vam dati dvije jako bitne nove informacije vezane uz moju ordinaciju i biti ćete oduševljeni što se zapravo novo događa u mojoj praksi. Postoji nekoliko namirnica koje se smatraju lošima za mozak i mogu imati negativno utjecati na kognitivnu funkciju. Prva su trans masti, također poznato kao trans nezasićene masne kiseline. Vrsta su nezasićenih masti koje se nalazi u mnogim procesiranim namirnicama kao što su pečeni proizvodi, pržena hrana i grickalice. I upravo iz te perspektive razmišljamo da su te transmasnoće ili transmasti danas praktično u izuzetno velikom broju namirnica koje mi redovito konzumiramo, a da toga uopće nismo svjesni. Možemo reći da transmasti se povezuju s nizom zdravstvenih problema, uključujući povećani rizik od kognitivnog pada i gubitka pamćenja. I te transmasti generalno su katastrofa za naš organizam, uzrokuju nevjerojatan broj bolesti i oboljenja, specijalno srčani udar, moždani udar, problemi sa jetrom, problemi sa pogoršavanjem nastanka raka, generalno izuzetno loša namirnica koju nikako ne želimo u našem organizmu. Jedna od primarnih briga vezanih uz transmasti je upravo utjecaj na kardiovaskularno zdravlje. Studije su pokazale da prehrana bogata transmasnoćama može dovesti do povećanog rizika od srčanih i moždanih bolesti, moždanog i srčanog udara te visokoga kolesterola. I ono što je jako interesantno za reći, studije to definitivno pokazuju. Redovito konzumirajući transmasti značajno pogoršavate funkciju mozga, pamćenje, memoriju i uzrokujete zapravo u puno slučajeva nastanak demencije. A koje vrste namirnica u ovu skupinu spadaju? Prije svega to su margarin, pržena hrana kao što su pomfrit, recimo pržena piletina, puretina i sl. Vrhnja za kuhanje. Smrznuta hrana kao što su smrznute pice ili smrznute večere. Pekarski proizvodi kao što su torte, kolačići, peciva, grickalice kao što su krekeri, čips, kokice, prerađena i pohana hrana kao što su maharoni i sir, restoranska hrana, hamburgeri, peciva, krafne, recimo pečena riba. Šta znači transmasnoće? To su one najlošije masnoće u svakodnevnoj prehrani. Suncokretno ulje, repičino ulje, maslaci, vrhnja za kuhanje. Recimo duboka pržena hrana, to ono kada pohate meso, namirnice kako god, možete čak pohati i povrće i voće ili ovakve slične vrste namirnica, prženo onim dubokim masnoćama je katastrofa za vaš organizam i želite upravo izbaciti svoje prehrane. Dakle, sve na bazi transmasti. Druga vrsta je hrana sa visokim udjelom šećera. Prehrana sa visokim udjelom šećera može imati negativne učinke na fizičko i mentalno zdravlje, uključujući mozak. Konzumacija previše šećera dovodi do upala i oštećenja hipokampusa, dijela mozga koja je odgovorna za pamćenje i učenje. I to ono što isto tako mi danas nevjerojatno puno radimo, velika većina osoba je ovisna o hrani bogatu sa šećerom. Veliki broj osoba svakodnevno konzumira šećer i to tako traje danima, tjednima, godinama i puno više. I kada razmišljamo, šećer uzrokuje skok razine glukoze u krvi, što može dovesti do upale u cijelom tijelu, uključujući mozak. Kronična upala u mozgu može oštetiti hipokampus, što može dovesti do kognitivnog pada i gubitka pamćenja.
Studije su također pokazale da prehrana sa visokom udjelom šećera dolazi do smanjenja veličine hipokampuksa i što je još jako bitno za reći, jako loše funkcije neurona i puno manje, dakle puno lakše propadaju sami neuroni i puno teže ponovo nastaje. Dakle, ukoliko redovito jedete šećere, molim vas, prestanite, šećeri nalazite specijalno u bezalkoholnim pićima, recimo i sokovima, bomboni, čokolade, sladoledi, smrznuti jogurti, peciva i pekarski proizvodi koji su kolači, krafne, voćni sokovi, sportska pića, energetske pločice, žitarice koje se reklamiraju kao zdrave, aromatizirani jogurti, kečap i barbecue sosovi, suho voće, med i sirupi, zaslađena pića od kave ili čaja, džemovi ili žele, sportski gelovi, žvakaće gume, konzervirano voće i povrće sa dodatkom šećera, instant zobene pahuljice, proteinske pločice, zaslađeno mlijeko i vrhnje, šećer u plahu, smeđi šećer. Ne znam što da vam kažem, moji dragi gledatelji. Dakle, danas je šećer praktično u 60% namirnica koje su slane, a da ne kažem da znate što su slatke. Specijalno je katastrofa tekući šećer. Alkohol, energetska pića, sokovi, gazirana pića i slično, oni enormno brzo podiču razinu šećera u krvi, katastrofa djeluju na naš organizam. I vodite računa da namirnice bogate šećerom izbacite iz svoju prehrane. I treća vrsta namirnica koja je usko vezana za šećerima, to su namirnice bogate, zapravo hrana sa visokim glikemijskim indeksom. Namirnice s visokim glikemijskim indeksom su namirnice koje uzrokuju brzo i značajno povećavanje razine šećera nakon konzumiranja. Glikemijski indeks je mjera kojom brzo hrana podiže razinu šećera u krvi. Hrana s visokim glikemijskim rezultatom apsorbira se brzo i uzrokuje porast šećera u krvi, a sve što vi zapravo želite taj šećer u krvi držati do normali, da on ne skače abnormalno. I onda kad konzumirate one šećere, kao što smo malo prije rekli, a onda još imate namirnice koje čak nisu slatke, ali imaju izuzetno veliki glikemijski indeks, oni značajno negativno djeluju na funkcioniranje mozga. Namirnice kao što su bijeli kruh, bijela riža, bijela tjestenina, instant zobane pahuljice, kukuruzne pahuljice, žitarice za doručak, pekarski proizvodi, pomfri, čips, pereci, vafli, palačinke, mafini, krekeri, kroasani, energetske pločice, sportska pića su krcata zapravo su namirnice koje imaju visoki glikemijski indeks. I puno toga su te iste namirnice, imaju puno šećera, imaju visoki glikemijski indeks, krcati su s onim nezdravim masnoćama i šta dobivamo? Jako loše funkciju našega mozga. I naravno, još morate voditi računa, meso i mesne prerađevine današnjeg tipa su jako loše za funkciju mozga. Specijalno, razmišljate da takve vrste namirnica izbjegavate, ali ove tri što sam malo prije napomenuo i generalno ovakve vrste namirnica izbjegavajte, jer će biti super za vaše zdravlje i super za funkciju vašega mozga. A moji dragi gledatelji, one dvije jako bitne informacije uskoro dolaze od mene osobno. Dva velika projekta na kojima radim zadnje 2 godine uskoro su pred realizacijom. Prvi projekat su moje osobne online edukacije svih vas o najboljim prirodnim načinima i strategijama liječenja vaših bolesti i oboljenja. To su specijalno različeni programi prirodnih liječenja na kojima ja radim zadnje 23 godine, a uskoro će biti dostupni kao online edukacije na praktično svim relevantnim jezicima cijeloga svijeta. Kada dolaze prve edukacije, kada su online tečajevi biti prisutni, kako ćete se moći prijaviti i slično, uskoro ćete biti obavješteni. I druga jako bitna informacija, uskoro otvaram novu ordinaciju u Zagrebu koji je glavni grad Hrvatske. Zagreb vam je izuzetno dobro povezan avionskim prijevozom sa svim velikim destinacijama u svijetu i svi moji dragi gledatelji koji dolazite iz cijeloga svijeta kod mene na liječenje, sad ćete napraviti još to puno bolje i puno jednostavnije. Koja je lokacija kada se nova praksa otvara, kada ćete se moći prijaviti i naručiti na termine liječenja kod mene osobno, uskoro ćete biti obavješteni. I moji dragi gledatelji, ukoliko želite da vas svakodnevno savjetujem o najboljim prirodnim načinima liječenja, dole ispod video zapisa se naravno pretplatite na moj kanal. Moji dragi gledatelji, postoji izuzetno veliki broj prirodnih načina zapravo sprječavanja nastanka demencije. Koji jedan od tih načina možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje.
za druge emisije. Lijep ugodan pozdrav!